अंतिम श्लोक से श्लोक में शेष प्रश्न पचारे 6 नंबर प्रश्न तो एबे जे जो 5 प्रश्न पचारछन्ती प्रथम रे श्रेय सबुठार एकांत श्रेय विषय पचारछन्ती द्वितीय रे पचारछन्ती एभली श्रेय जहाँ की कौन होना आत्मा को साक्षी होगा आत्मा को आनंद होगा तापरे पचारछन्ती भगवान कृष्ण कौन पाई देवकी वसुदेव को गर्भ आसी तापरे पचारिले भगवान देवकी वसुदेव गर्भ में आसीबा परे कौन लीला कले आ पंचम प्रश्न पचारिले भगवान कृष्ण तो बहुत लीला कले तांको छडा से अलग जो अवतार लेके आसीले मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह एसो अवतार कौन लीला ये हो सब पांचटी प्रश्न तो ये पांचटी प्रश्न पंचम प्रश्न हम श्रवण करते हैं पूर्व हरि कथा है 18तम श्लोक है अर्थात ज्ञानी हरे धीमान अवतार कथा सुमन लीला विरल स्टोरी ईश्वर से आत्ममाया भगवान ने जो आत्ममाया रे निज जोग शक्ति रे जे जो सब अवतार ग्रहण कर लीला करछन्ती से लीला को तो भगवान का लीला कोंतु भगवान कर अवतार मान कर लीला तो ये जाए सर्वमोट कितना प्रश्न है पांचटा प्रश्न है तो पांचटा प्रश्न पचारिया परे पूर्ण करे एबे जो 19तम श्लोक अछि एथिरे सुत्त गोस्वामी जदि पचारन पांचटा जो प्रश्न पचारिले आपण लागला पांचटा श्लोक किंतु करिया पाए 18000 श्लोक लागि 18000 श्लोक मत दरकार पड़ियो कि बंधन करे सुनि पारे त एते श्लोक सुनिया पे धैर्य अछि आपण पाखरे तो से एक कथा जदि से पचारंती आर उत्तर एटा मन रे रखी एबे जो 19तम श्लोक हमें पाठ करिया प्रथम शब्द प्रथम अध्याय 19तम श्लोक से एटा मन रे रखी कहउछन्ती कि जदि सुत गोस्वामी मन करंती पचारंती कि मते एका जो पांचटा प्रश्न पचारछन आपण आर उत्तर तो बहुत विस्तृत तो गोटे दिन रे सरियो कि गोटे घंटा रे सरियो दिन दिन बीती जीवा दिन बीती मुझे कोई परिवेनी से को से एते आपण सुनि परबे तो बसी की गोटे जगह रे सेही तार उत्तर रे आज 19तम श्लोक कहउछथि हम किसी पाठ करिया वयम तु न वितृप्यामः उत्तमः श्लोक विक्रमे जत्सुवतं रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे वयं तु न वितृप्यामः उत्तमः श्लोक विक्रमे जत्सुवतं रसज्ञानं स्वादु पदे पदे वयं तु न वितृप्यामः उत्तमः श्लोक विक्रमे जत्सुवतं रसज्ञानं स्वादु पदे पदे ईश्वरी कहउछन्ती कि वयम तु ना वितृप्यामः अन्य लोक माने जो हरि कथा श्रवण करी से तृप्ति पाई पारंती मंगे श्रवण करे ना अति हेला तो अलग लोक माने कोन हरि कथा श्रवण करी तृप्ति पाई पारंती जगत रे हमें सेना ही पारे किंतु वयम तु ना वितृप्यामः आमे केतु तृप्ति पाइबना आपण जेते कोन और गोटे दिन कोन 100 दिन आमे तो सिंधी रे आई तो हजार वर्ष तृप्ति लगे पड़े भागवत आरंभ रे कहलानी कोन नैमिषे अधिवेशन क्षेत्र ऋषय समुदाय सप्त स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता से प्रिपरेशन कोन जे घर मारे कोन जो टूर जाउछन जेंती से टूर वाला बोलूं ना कोइ 10 दिन टूर लागि से 10 दिन पाई ताकर ड्रेस पटा वेडिंग पाउडर मांगो जा जति खर्च हो से एकाले धरि जाउछ ए 10 दिन पाई रेडी के आई छी ता जति कोन से तो प्रस्तुत छै जति भाई तो एबे से माने ये कहउछथि सोनदा के ऋषि गण कि हम माने 1000 वर्ष में रेडी के आई सहस्र सममास आपण दिने कोन आपण ओसे 1000 दिन कथा कोन हम सुनु अलग लोक कोन तृप्ति ही करते अलग लोक कर
टाइम मिल जाए पर आंबर एकदम तृप्ति भावनी किसी भगवान को आप जितने कोई आप सत्य सुनिए तो उसमें भयम तो ना भी तृप्ति आमा उत्तम श्लोक विक्रम भगवान को बोलते नाम हो सी उत्तम श्लोक माने बहुत सारा आचार्य ने बहुत प्रकार व्याख्या करते हैं किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते उत्तम माने उत्तम उत्तम माने श्रेष्ठ उत्तम श्लोक श्लोक शब्दर अर्थ होची जस जस माने ग्लोरी जो पाए जस कीर्ति श्लोक शब्दर अर्थ होची जस माने माने भगवानଙ୍କର दिव्य गुण ताकू संस्कृत रे श्लोक बोली कुआ छै तामे जदि पढो जे जो श्लोक 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक माने होची ए जो दुई पदर खाड़ी दिटा बना हेछि संस्कृत रे आ ना श्लोक इतमै दिया हेछि कि ये भगवानଙ୍କର दिव्य गुण कोन करछि व्याख्या करछि आ तो भगवानଙ୍କର केनो गोटे नाम होछि उत्तम श्लोक श्लोक शब्दर अर्थ कोन गुण का जस तो प्रत्येक श्लोक से भगवानଙ୍କର गुण ही कोन करे वर्णन करे तो ए भगवान होछन भगवान गोटे नाम होछि पुण्य श्लोक माने माने जहांकर श्लोक जहांकर दस्य बहुत पुण्यवान से बहुत माने कोन जहांकर गुण वाला बहुत पुण्य गुण जेमिति उदाहरण ए भौतिक जगत रे व्यक्ति रो कोन जस धारी से पुण्य जस ये भलो कोन बड़ गीत गाई पारछि सेटा कोन पुण्य से जन भलो बड़ गीत गाई पारिया भलो रेकॉर्ड डांस नाचिया ये गोटे जस ही नहीं ये तो पुण्य ही है माने मंगलमय जस ही से भगवान का भक्त और भगवान ये दुई जन पुण्य श्लोक कहै जाय श्लोक शब्द अर्थ होछि जस कीर्ति तो भगवान भक्त और भगवान जहां करନ୍ତି से सब माने मंगलमय से ना भगवान गोटे नाम है पुण्य श्लोक माने ताको सब जस गुड़ा बहुत मंगलमय बहुत पुण्यवान जे सुनियो भी तारा पुण्य हवा से निजे ही पुण्य से जस गुड़ा से भाई तो से भगवानଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି उत्तम श्लोक माने उत्तम माने श्रेष्ठ उत्तम श्लोकर गोटे अर्थ होउछन श्रेष्ठ श्लोक माने श्रेष्ठ जसवा श्रेष्ठ कीर्ति जहां कर तांका नाम छै उत्तम श्लोक तो उत्तम श्लोकर आ गोटे व्याख्या अछि जहां श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कर से उत्तम श्लोकर अर्थ होछि उत्तम उत माने होछि उद्गच्छति माने उत माने उठिबा बुझिबस नै उत माने उठिबा पळेबा उठि जा होछि उत्तम तम माने अंधकार बा अज्ञान तो उत्तम शब्द आ गोटे अर्थ होछि कोन जहां द्वारा उद्गच्छति तमो जस्मा जहां द्वारा व्यक्ति मानकर भाई जगतर तम गुण जहां किसी भी माने खराब गुण अछि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जहां द्वारा सबडा कोन है उद्गच्छति हे जाय माने कोन उठी जाय बा नष्ट हे जाय ताको भी उत्तम कहै तो उत्तम श्लोक भगवान का नाम आ गोटे उत्तम श्लोक कोन भाई ना भगवान के जो श्लोक बा भगवान के जो लीला सुनिले व्यक्ति उदय कोन पड़ाए ना तम गुण सब उठी पड़ाए से भाई भगवान का नाम से उत्तम श्लोक एवं विभिन्न प्रकार गोटी शब्द बहुत व्याख्या है वृंदावन ठाकुर वचन करना परम बुद्धेश्वर ज्ञान परमानंद ना परमानंद प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना आरंभ ठाकुर कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्व प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना भगवान का जो भागवत ये साक्षात भगवान कृष्ण तापर सब शक्ति भागवत भीतर अछि से भाई गोटी श्लोक हम तो किसी कहने में पड़े आसी जदि माने हमें जो श्लोक में पाठ करू छी एटा हरि कथा कहला बडिया ताकू कुआ होछि जदि ये श्लोकटा गोटे ब्लैक बोर्ड लिखि बुझा ए शब्द माने एटा ए शब्द पूर्व श्लोक से एक लागी सुली शब्द आसीला नले शब्द बदल जाय थाना ये गोटी श्लोक माने केते लागी ठीक है खाली हम माने समस्त ऑप्शन में समस्त बुझी पारे बोले ता गोटे कथा जोड़ा जोड़ी करी कुआ होछि किंतु प्रति शब्द धरा हवा वयम तु नाभि तृप्तियम केतबेले व्यक्ति तृप्ति पाएनी आको जे कुआ से उरा उठे नहीं
उत्तम श्लोक उपरे खाली देखो हम से आगे श्लोक गोटे बही अछि गोटा ता ना तो उत्तम श्लोक हमरा खाली उत्तम श्लोक से नहीं तो से कथा कहू जनी आमी बड़ा माने कथा आधार श्रवण करछि आ सेति कहया मोर योग्यता नाही तो सेति बही आपण बुझी पाए तो एक श्लोक रे कहू जनी काली सुत गोस्वामी पछरिबे एते आपण श्रवण करबे तो भगवान को गुण पे कथा तो ता उत्तर रे आज कहू जनी कोन वयम तो नापि तृप्तियम उत्तम श्लोक विक्रम उत्तम श्लोक माने भगवान कृष्ण जहां जहां विक्रम करछन विक्रम माने विक्रम करता विक्रम माने कोन विक्रम माने जहां लीला करछन हीरोइक प्रभुपाद कोन लिखे ट्रांसलेशन प्रभुपाद कोन विक्रम सर हां एडवेंचर माने विक्रम माने भगवान जो पराक्रम सब देखै जाय तो आमे से पराक्रम भगवान को से लीला कथा श्रवण करिबा कोन वयम तो ना भी उत्तम श्लोक विक्रम भगवान जति सब कोन जति सब पराक्रम करछन आपण मध्ये श्लोक कहबे कोन कोन पराक्रम करछन गोवर्धन धारण करछन कालिया नागकु दलन करछन अघासुर बकासुर माने जोटा माने साधारण माने ब्रह्मन विक्रम पराक्रम तो बहुत माने कोन बहुत आश्चर्यजनक और बहुत श्रेष्ठ कर्म करछन्ती से सब लीला कथा बड़ा सुनिया पाई वयम तो नाबि हम माने आपण हमको जेते कहबे हमें केबे भी कोन हो संतुष्ट हो काहे कि ना जब सुनोतम रसज्ञानम स्वार्थ साधु पदे एकटा कथा कहछन्ती हम जब सुनोतम रसज्ञानम स्वार्थ साधु पदे तो एथरे आचार्य पूज्य पर श्रीधर स्वामी पर बहुत सुंदर टीका करछन्ती कि इभଳି ए जगत रे एबे बुझी पड़छन्ती ଆମେ ବି କମେଣ୍ଟ ପଢିବା ନା ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଭିତରେ ଜିନିଷ କହୁଛି ତ ଏବେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ବିଶେଷ ଶୁଣିପାରିବେ ତ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇକି ସୁନକ ଆରେ ଋଷିମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ବୟମ ତ ନା ବି ତୃପ୍ତି ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବନି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛିଟା କଥା ଶୁଣେଇଦେବେ କିଛିଟା লীଳା ଶୁଣେଇଦେବେ ତାପରେ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉ ଆଜି ଏତେ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ କାଲିକି ରଖିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଖାଉ କାଲିକି ଆମକୁ ଆଉ କଥା ଶୁଣିବେ ଏମିତି ନା ନା ଏମିତି କେବେ ହବନି ବୟମ ତ ଆମର ତୃପ୍ତି କେବେ ଆସିବନି ସେଠି ବୁଝିବା କଣ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୃପ୍ତି ତିନିଟା ସମୟରେ ମିଳିବ क्रीडानी अनुभूति रे भवति व्यक्ति माने आ चाहे किछ तीनटा परिस्थिति रे व्यक्ति को तृप्ति मिल जाए से चाहे आ किछ माने कोन सुनिया पाई कि खाइया पाई पिया पाई और से तीनटा समय कोन कोन से कहउछन्ती ना एई तीनटा समय रे कोन रे व्यक्ति आ चाहे किछ अधिक किछ ताको तृप्ति पळे आसे किंतु हमके तृप्ति मिलिबनी आमे एगो सब हम पाके देखे जाऊ तो प्रथम कहउछन्ती प्रथम होछि उदर भरणी लगा कि जते बड़े व्यक्ति रे कोन जाय उदर भरणी माने कोन पेट फुल हे आ कोन इच्छा तृप्ति पूरा माने से गोटे होटल ना लेकर तृप्ति काम पूरा माने एटी आश्रम रे आपने तेरे छाइनी तो गोटा खाइला पर पूरा ग्यास ही काम खाइ हमर पेट भर के ना पूरा तृप्ति हे आ दिन भी आसी तृप्ति जाय से बोलती प्रथम होसी कोन उदर भरणे नवा जेतोले व्यक्ति रे कोन जाय पेट तो पूरा कोन जाय भरी के पूरा फुल तो अमृत देले भी से खाइबे हमर से मंदिर जने कृष्ण राय कहबे जसन से जगन्नाथ सुंदर का से हमको कहबे सु छोटो पिला हम कोन हम से 9 टाळे 5 टाळे बाबा देके हमर खाइ दिया अछि तो हमर हमको को लागछि यार देव ये कर हम कोन फला टिके काम करके पसंद से भाई खाइ से हम बुझे तो कौन करियो ना 9 टाळे बसी पेट तो फुल करी खाइ तापर कोन तो अमृत देले कि तुमको रुचि बन जाए तुम कहर उद्देश्य जेतोले व्यक्ति रे कोन थाए पेट तो पूरा भरी के थाए ताको अमृत ताको जेते जहां दियो तारो सबुठारु प्रिय वस्तु देले से खाइबे कारण पेट पूरा उदर पूरा भरण हे कि रहछि ना प्रथम कंडीशन होछि कोन जदि कार पेट फुल अछि पूरा उदर भरण अछि सिधर से पर लेखसन ताले कोन हम तारो
ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ହବନି କିଛି ଖାଇବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ରସ ଅଜ୍ଞାନ ନବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରସ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହବ। ରସ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଆ ହବ କଣ କହିଲେ ଅନ୍ନ ଦିଆ ହବ ଆଉ ଖାଲି ଭଣ୍ଡା ସିଝା ଦିଆ ହବ। ଅନ୍ନ ଆଉ ଭଣ୍ଡା ସିଝା ସକାଳେ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖରାବେଳେ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡା ସିଝା ରାତିରେ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡା ସିଝା କେତେ ଖାଇବେ ହାଁ ଖାଇବେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କେତେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ରସ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି ରସ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଖାଇଦବ କେମିତି କଣ କହିଲେ ରସ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ରସ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ରସ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ କଣ ରହୁଛି ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଆଉ ଭଣ୍ଡା ସିଝା ରହୁଛି ସେ ରସ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣିଛି ରସ ଜିନିଷ କଣ ସେ କଣ କରିବ ନା ମାଗିବ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦିଅ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ଦବ ସେ ତାକୁ ଢଳିକି ତାକୁ ଲଗେଇ ଖାଇଦବ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ରସ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ତାର କଣ ହବ ସେ ଅଧାରୁ ହିଁ ଖାଇପାରିବ ତା ଭୋକ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଖାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେ ଆଗ କଣ କରିବେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଖଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବେ ପାଟି ବାନ୍ଧି ପକେଇବ ସେ ଆଉ କଣ ଆଉ ତା କିଛି ଖାଇପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ରସ ଅଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥାଏ ସିଏ ବି ଖାଇପାରିବେ ତାର ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯାହାର ଉଦରଟା କଣ ଥାଏ ଫୁଲ ଥାଏ ସିଏ ଖାଇପାରେନି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ରସ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ରସ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସିଏ ବି ଖାଇପାରେନି ଆଉ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ବିଶେଷ ଅଭାବ ନବା ଆଉ ତୃତୀୟ ହଉଛି କଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବାରେ କଣ ହୁଏ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ନ ମିଳିଲା ତଥାପି ସେ କଣ କରିବେ ଖାଇପାରିବେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଜଗତରେ ଅଲମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭବନ୍ତି ମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ତିନି ଜଣ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଯତ୍ ସୁବୋଧାମ ରସ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ এই ତିନିଟା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ এই ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଉପରେ କଣ କଣ ପ୍ରଥମ ହଉଛି যত শুভতম ইতি অনেন স্রোতস্য আকাশত্বাদ ন ভরণম আচ্ছা ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ଭରିଗଲେ ସେ ଖାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରି କଥା କଣ ପେଟରେ ଶୁଣୁଛୁ ମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୋନଗାରୀ କଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପଚାରିବେ କଣ ମୁଁ କଥା କହିବି ହରିକଥା କହିବି ତମର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଋଷିଗଣ କହୁଛନ୍ତି ସରି ସୋନଗାରୀ ଋଷିଗଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ପେଟ ଭରିଯାଏ ସିଏ ଖାଏ ନା ତାର ସବୁ କଣ ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ହରି କଥା ପେଟରେ ଖାଉ ଆମେ କଣ ହରି କଥା କୋଉଥିରେ ଶୁଣୁଛୁ କାନରେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଚ୍ଛା କାନରେ କେବେ ପୁରିଲାଣି କାନ ତ କେବେ ପୁରିବନି ଯେତେ ତା ଦେହରେ ଜିନିଷ ପୁରାନ୍ତୁ ପେଟ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ଭୋକ କରୁଛି ଖାଇଲା ପରେ ପୁରିଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି କିନ୍ତୁ କାନ ଗୋଟେ ଉଭୟ ଜିନିଷ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି ଜଣେ ନୀତିକାର ତାଙ୍କର ନୀତିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ସାତଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେ ପୁରେଇଲେ ବି ସିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେ କେବେ ବି କଣ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି ସେ କଣ ନା ସପ୍ତ ଏତାନି ନ ପୂର୍ଣ୍ୟନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ୟମାଣାନି ଅନେକଶଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନି ରାଜା ପୟୋଧୀର୍ଷମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିର୍ଯମୋ ରାଜା ପୟୋଧୀର୍ଷଣ ଗୃହମ୍ ये କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାତଟା କଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ୟମାଣାନି ଅନେକ ସହ ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ନା ସପ୍ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସାତଟି ବସ୍ତୁ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବି ତାର କେବେ ଅଣ୍ଟି କଣ ହଉଛି କେବେ ତାର ମାଗିଆ କେବେ ସରୁନି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଲା ଓଷା ବର୍ଷବାର ଯେତେ ମାଗିଆ କଥା ସିଏ ମାଗିବେ ଯେତେ ଯଜମାନ ଯେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କେବେ ବି ମାଗିଆ ଗୁଣଟା ସରିବନି ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସବୁ ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯେତେ କାଠ ଯେତେ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ଯାହା ଅଛି ଯଦି ପୁରା ହୁଏ ସେ କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସେ କେ ସବୁ ଜଳେଇବ ଅଗ୍ନି ଗୁପ୍ତଷ୍ଟି କାଷ୍ଟାନି ନା ପଗାନା ମହତ ସେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଗ୍ନି କେବେ ବି ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ କଣ ହୁଏନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି
ये तो 7:30 है। ऑलमोस्ट आज भी तो कितना जाए करे तो देखले तो এই সাতটি বস্তু আছে যে রেকর্ডিং কম ছাড়তে আছে হংসলার ইয়ে করবা তো সে বলছে এই সাতটি বস্তু কেবে भी কোন হয়নি পূর্ণ হয়নি প্রথম হচ্ছে কি ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় হচ্ছে অগ্নি তৃতীয় হচ্ছে যম যমরাজ ଆଜି পর্যন্ত କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କଲେଣି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ନେଲେଣି ସେ କୋନ କୋନ ନା ନା ଜାଗା ହଉନି ଆଉ ସେଠି ଗତି ହେଇଗଲା ଏମିତି କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅହନି ଭୂତାନି ଅଛନ୍ତି ଜମାଳୟ ଯମ ମନ୍ଦିରକୁ ଜମାଳୟ କଣ ସେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ବି ଯମରାଜ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଅଗ୍ନି କେବେ ବି କାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଯମରାଜ କେବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ 3 ଜଣ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜା ଯେତେ ରାଜ୍ୟ କଣ ଜୟ କଲେ ବି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଇରାନ ଜୟ କରିବା ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନକୁ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବସେଇ ରଖିବା ସେ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି ରାଜାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ତାର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ସେ ଜୟ କରୁ ଯେତେ ଧନ ଲାଭ କରୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା କି ଆହୁରି ଜୟ କରିବ ଯେତେ ସେ ଆଣିଲେ ବି ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେତେ ନଦୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପୁର୍ୟମାନ ଅତଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଭଗବାନ କହିଲେ କେତେ ନଦୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ମାନେ କଣ କାନ ଭିତରେ କେତେ କଣ ଶୁଣିଲେ ତଥାପି ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିର ଯମ ରାଜା ପ୍ରୟୋଧି ଶ୍ରବଣ ଗୃହ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକର ଗୃହ ସେ ଯେତେ ଆଣିକି ପୁରେଇଲେ ସେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପାଉଛା ନାହିଁ ଏଟା କିଣି ଯାଉନା ପୁଣି ଖାଇକି ଯାଉ ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲା ହବ ଫୁଲ କନ୍ୟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ପାଇଲେ ଟିଭି ପାଇଲେ ହବନି ଟିଭି ମାନେ ଆଇ ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପୁରୁଣା କାଳେ ହେଲେ ଆଉ ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଇଯିବ ଯେତେ କିଣିଲେ କଣ ସେ ଘର କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି କି କାନ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କେବେ କଣ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି ଆମେ ହରି କଥା କେଉଁଥିରେ ଶୁଣିବୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବୁ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଯାଏ କିଏ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯତ୍ ଶୃଣୋତା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯତ୍ ଶୃଣୋତା ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଆମର ଯୋଉ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରବଣତା ଏଟା ନଷ୍ଟ ହବନି ଆପଣ ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ଆମେ ସେତେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରସ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ ରସ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେନି ତାର କଣ ହୁଏ ଅଲବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ ଜାଣିପାରେନି କେମିତି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଖାଅ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହଉଛି ଖାଇବାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାର କଣ ହଉଛି ନା ଅଲବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି ମାନେ ସେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରସଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପ୍ରତି ପଦରେ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେତେ ଆପଣ କହିବେ ବି ଆମେ ସେତେ କଣ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଚାଲୁ ଆପଣ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ହରି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ଆର ଉତ୍ତର ରୂପରେ ଆପଣ ଯେତେ ହରି କଥା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କଣ କରିବୁ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ आपको माने एटा कुआजाय कोन भगवानଙ୍କର हरि कथा प्रति एते रति व्यक्ति आसे तो से जेते हरि कथा श्रवण करेनी ताऊ के छाड़िया को चाहेनी तांदे के तृप्त होनी तो फकीर ठाकुर ए कथा तांकर पदरे लिखुछन्ती पट्टार एटा हम श्रवण करिया फकीर ठाकुर तांकर पदरे रचना कर चली पद पंकजी निपादित संचरी पद पंकजी
अति भाग्य जीवता तब पद पंकजनी जीवामृत संचारिणी भगवान के जो दिव्य हरि कथा के कौन करे ना व्यक्ति भीतर दिव्य अमृत संचारिणी अमृत को कौन करे ना संचारण करे अति भाग्य जीव ताहा पाए बड़ी हरि कथा श्रवण करबा शुद्ध भक्त श्रवण करबा ई सब कोन बहुत भाग्य रे गोटे जीवर कोन बहुत भाग्य रे गोटे जीव को मिले आ से अमृत पान करी मुक्त होए ताए हरि आ जेतोले व्यक्ति कोन करे से अमृत को कोन करे पान करे पान को करे पाटी बाटे करे कामना बाटे श्रवण फुटे सुसमृता जीवन के ना श्रवण फुटे सुसमृता द्वितीय स्कंदे रचन ब्रह्मा से पान करे को बाटे श्रवण फुटे बाटे कामना फुड़ा बाटे पाटी बाटे पीले तो पेट फुटे किंतु कामना बाटे पीले किछ काला वाला जते क्या करे से पी जाती है जेको से अमृत पान करी मुक्त होए ताए हरि आर ता छाड़ते ना छाड़े आ केपी भी कोन होए से जो छाड़े को चाहिए जेमति को काम अवस्था है ए सोनदा रुचि बन एते हरि कथा बोली नगर रुचि आसी छी कथा रुचि नगर एते आसी छी सिर्फ माने शुद्ध गोसाई कहउछनी आपण जते हरि कथा कोन को हमें कोन आपको केबे भी जते सुनिले हमर तृप्ति आसीबनी आ हम जते सुनिले हमर रसवास के हमने प्रति पत्ते हमें कोन करबा आस्वादन करियो प्रकृति रे हरि कथा माने भगवान के श्री प्रभुपाद भागवत प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्याय लिखुछन्ती कि ए जो भगवान रे जो सोमनाथ ऋषि मानकर एबे कोन आसी तो हरि कथा में रुचि आसी प्रकृति रे जो रुचि हरि कथा सुनिया पे जो रुचि ओ वाली रुचि ना ए अंक वाली रुचि सोमनाथ ऋषि मानकर वाली रुचि कि आपण जते हरि कथा को हम बसी के स्टूडियो में सुन हम केबे भी अनुभूति आसीबनी केबे आपण बंद करंतो एति हेला थाउ सब फिरवा एमते केबे भी आसीबनी तो ये जो जिनसा आपको कथा रुचि बोली बात तो ये भगवान कथा रुचि प्रभु रचना करछन देखुछन फॉरवर्ड रे the eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God माने गोलोक वृंदावन के जीवा पई चाहू छथि तांकर फर्स्ट क्वालिफिकेशन प्रथम कोन क्वालिफिकेशन कोन का प्रथम योग्यता होछि the eagerness to hear about God माने जो कथा सुनिए पई जो आसक्ति है जो सोननाथ ऋषि मान रे 19तम श्लोक रे आछि ये होछि कोन यो जो प्रथम कोन योग्यता होछि कोनी जाबे बोलो जीवा किंतु हमें चाहू छी भगवान কথা শুনিয়া পাই কিন্তু এইগুলা আমরা যোগ্যতা না আসছে এইগুলা কোন জায়গায় কথা হবে না আতরে ছড়া আজি রাতিমান হরি কীর্তন হবে হরি কথা বসিতে হ্যাঁ সেই গেনস করেছে সেই কি বসিতে না যাওয়ার দুই মাস ধরে এই নাটা আপনি কোন শুনিয়া ये कैसे है যেতে যা বলে কথা রুচি কোন হবে আপনি जो जेमती माने सोनदा ऋषि मान जेमती कथा रुचि आसी जेते रुचि आसीबो तो से रुचि का आसीबो कि जण प्रश्न करियो आ प्रोग्राम देखले कोन एटी द इगरनेस टू हियर अबाउट गॉड इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन
भगवान धाम जदि जने प्रवेश करिया चाहूची तो कथा रुचि माने इकने सोंदी कथा रुचि होती फर्स्ट क्वालिफिकेशन ए सुनवा दृष्टि मानो ऊपर केवल कथा हरि कथा सुनि केबे भी तृप्ति हो एई बळे कथा रुचि ताले आसीबो कि बळी माने श्रीधर स्वामी पर ताकर प्रश्न करते अच्छा कथा रुचि तो बहुत श्रेष्ठ कथा ना कथा एई बळी सुनता ऋषि मानकर कथा जे बळी आसक्ति आसी हमें जते कथा को हमें सुनछु एई बळी कथा रुचि जहार पळे आसे से तो भगवान पाखु गळे किंतु तब कथा या माने से को से कथा रे किंतु रुचि आसुनी कि गुरु है कोन करिया मोर तो कहीं बळे रुचि आसुनी जल्दी जल्दी प्रश्न बसाई से निजे प्रश्न बसाई निजे उत्तर करछे एकावरे सब दे लिखाइला संस्कृत आचार्य माने सब कोन कमेंटरी रचना करछन्ती जेते व्यक्ति एबे अछन्ती जेते व्यक्ति थिले जेते व्यक्ति आसीबे सेमान पूरे जहा जहा प्रश्न आसे सब उत्तर से देछन बुझ करछे नै तो এই কথা শুনি ধরে তুমি প্রশ্ন করছে আচ্ছা কোন করিয়া কথা উচি হলে ভগবান পাখু যাইব কিন্তু কোন হইছে যে এই ভলিয়া কথা উচি না আমরা আত্মবিচার করিয়া কোন তো সেই প্রশ্নের উত্তর দেই প্রথম স্কন্ধর দ্বিতীয় অধ্যায়ের 16তম শ্লোক উপর করছেন শ্রীধর স্বামীপাদ কোট করছেন সেই শ্লোকরে মানে সুত গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି প্রকৃତରେ কথা উচি আসে কেতরে ব্যক্তির কেতরে ভগবান কো হরি কথা শুনিয়া পাই রুচি উৎপন্ন হয় सेंद्र कौजन्दी सुश्रुषो सप्तधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यात् महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निसेवना बहुत प्रसिद्ध श्लोक कि व्यक्ति सुश्रुषु सप्तधानस्य वासुदेव कथा रुचि एबे सोन कथा रुचि आसीबाटा हि कोन भगवत धाम प्रवेश करियार योग्यता एबे से कथा रुचि आसीबो केतबेले तार समाधान देइकरी ये भागवत श्लोक द्वितीय अध्याय कहते शुश्रूषो सप्तधाम से वासुदेव कथा रुचि वासुदेव भगवान कृष्ण कर कथा प्रति रुचि केतळे आसीबो ना स्यात् महत् सेवया में प्राप्त पुण्य सेवा जेतबेले व्यक्ति महत् पुरुष मान को सेवा करिवो सेति बेले कथा रुचि आसीबो किंतु धर्मान कंडीशन आता है समस्त शुद्ध भक्त सेवा करछन किंतु शुद्ध भक्त को सेवा कला परे ने ताले गोटे शर्त अछि जदि से शर्त न न्यास होछि ताले कथा अछि आसे जे शर्त बनले माने ताको पुଣି ताले जे कोन कमेंटरी व्याख्या करछन माने भगवान को प्रति कथा अछि आसी कि बोल माने केते आपण देखि केते साइंटिफिकली सब कोन चल रचना हि जने हम शास्त्र आमे से कहजनी तदपि कथाया प्रीतिरेव आविर्भावे प्रकारं सुमयते आहा आपण ध्यान देके सुनिए मेरे संस्कृत रे कहिबे हम धीरे चेष्टा करी आपन बुझिए भाई से कहजनी तदपि कथाया प्रीतिर आविर्भावे कहजनी भगवानकर कथा प्रति यदि प्रीति पळाई आसीबो कोन हो भगवान भक्ति पळाई से कोडी पळे भगवान गुरु पळाई आसीबो किंतु कथाया प्रीतिरेव आविर्भावे जदि जने चाहुची तार हृदय रे भगवान को हरि कथा पई प्रीति कोन करियो आविर्भाव करेयो तत् प्रकारं सुनिदिया जेमि हम गोटे हरि कथा सुनिथिले कि नै जो श्रवणर क्रम सुनिथिले सुनिथिले हां सुनिथिले केउ का प्रथमे नाम श्रवण करियो तापरे कोन कोन रूप आसी नाम रूप तापर गुण तापर नाम रूप गुण लीला प्रथमे नाम रूप गुण नाम प्रथमे नाम श्रवण करियो तापरे गुण रूप आसी नाम रूप नाम श्रवण करियो तापरे रूप विषय श्रवण करियो तापरे गुण विषय श्रवण करियो तापरे ऑटोमेटिक लीला स्मृति हो तो श्रवण व्यक्ति चाहिए डायरेक्ट से कुकुर मार के राधा कृष्ण लीला श्रवण कितना काम करियो तारो पंथा जीवन प्रथम व्यक्ति को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये जो नाम कीर्तन न श्रवण करी व्यक्ति चाहे वो डायरेक्ट देखो करी भगवान का पूरा निकुंज क्रिया श्रवण करी कोन से के श्रवण करता था फिर से श्रवण पड़े तो शिव का आरंभ तो सब किसी रे कोन ब्रह्म अछि यदि श्रवण नाम श्रवण जो सुनि देले कि श्रवण करियार भी जी जहां से श्रवण करि परियो कि तार भी ब्रह्म अछि तो एई बडी
ଏବେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି कि कथा प्रति जदि कोन व्यक्तिर आसक्ति पळे आसिला भगवान पाइजिव किंतु से कथा प्रति आसक्ति को कोन हो व्यक्तिर हृदय रे आसीबो तत् प्रकार सुनई दिया उतारे प्रकार होछि माने किपरि केउ स्टेज अतिक्रम करले व्यक्तिर कोन होए कथा प्रति रुचि आसे जो सहजिया हेला माने मोर भी इच्छा होछि हरि कथा श्रवण करिया पई मु भी भक्त हे गली आ एमिति किछे न हमरा माने आचार्य माने एते रचना करछथि गोटे गोटे पूरा डिटेल करी लिखि देछथि ई जगह आज एबे सुनिया गोटे प्रश्न जीवन माने जन व्यक्ति रो क्यों क्यों सोपान लेकि गले ता भीतर कोन आसे श्रवण आसे ता क्राइटेरिया कोन आपन माने कोन पैरामीटर सब सुनिए निजे तापरे निजे को कोन चेक करे अच्छा मो भीतर एते एते होछि मो भीतर एते एते होछि ताहार मोर कथा सुनिया रति आसे যদি हो ताले आसे बुझियो कि नहीं ये थर्मोमीटर देखछ कि नहीं थर्मोमीटर का जरा मपा होछि कोन होछि गोटे होछि हाथ रे हां बहुत खई फुटि कहि अरे खई केते खई फुटि और तो खई फुटि कि आंटी खई खई फुटि कि थर्मोमीटर मानले सुबह आसी 101 105 तापर डाक्टर 105 जरा हि दुगु म से तार मेडिसिन लिखो तो ये थर्मोमीटर रे पूरा कोन करियो पूरा कोन एक्यूरेट प्रिसाइज माने गोटे कोन रीडिंग आसी सेबळे हमर आचार्य माने संदर्भ मान करे माधुर्य कादम्बिनी ए सब शास्त्र मान करे पूरा गोटे भक्त में गोटे थर्मोमीटर दे दिसे से शास्त्र पढियो ता चेक करियो अच्छा किंतु सब शास्त्र गुरु पर आदेश पढिया कथा सेति पढले से काम होय गोटा पागल है केते भक्त कोन ताऊ ये करिवे जणे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियो से कोन करे टेस्टर नेकी जो से जोटी फैक्ट्री के जो जाने वाला कोन टेस्टर का भाटियो से पता चलेगा नहीं कि रास्ता जीवनदा दियो बुझाछि नहीं ठीक से हो जाए जणे बिना गुरु कर आदेश रे बिना गुरु कर परामर्श रे बेसी अच्छा ये ग्रंथ दिए पढ़ते से ग्रंथ दिए पढ़ते हमर से मंदिर गोटे पिलाटा आसे जे मन भक्त है कि आसे से हम लाइब्रेरी जीव से बसी परमात्मा संदर्भ पढ़ियो बुझली काई पढ़छ टिके पढ़ियो मोर टिके सेउला भाव आछि त मासे पढ़े देखला से हम नाही सब बस जाई आसला उटा बस से पिला ढुआ आसला पड़े वाला लागिया तारो बैग अछि मोबाइल अछि आधार कार्ड अछि सीए नाही अरे गला कोइ नाही तो अच्छा से सदर मोर देला कार्ड संति संति पढ़ी जी से तो जते सब शास्त्र ये सब कोन गुरु का अनुगत पड़े क्रम अनुसार नाले गुरु कोन अधिकार जानते ना ये व्यक्ति शास्त्र पढ़ी नहीं नॉलेज माने बिना गुरु पर परामर्श पड़े से उल्टा हो करियो उल्टा रिएक्शन करियो बंती मेडिसिन रिएक्शन करे भला पढ़िया करे से दिला धारा कर दे तो ये सब माने ये जो शास्त्र वाला होत माने पूरा थर्मोमीटर पड़े से पूरा चेक करी कि आपन तो नीचे चेक करिवे अच्छा मोर भक्ति पर ताको सुनि सारा पर नीचे पूरा थर्मोमीटर पड़े सारा और बीसी ताପରେ तो से करे से तो एबे हरि कथा प्रति रति की भडी आसीबो कहउछा अच्छा बोलतनी महत सेवया जातुचिक महत कृपा जनितया महत सेवया शब्दधानस्य जात सर्थस्य पुरुष पुण्य तीर्थ सद्गुरु स्तस्य निसेवन चरणाश्रय से माने धीरे धीरे मोइला को पुनरे पाई बुझे प्रथम को जने महत सेवया श्लोक रे कोन दिना कि सुश्रुषु शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवया विक्राम पुण्य तीर्थ निसेवना इस श्लोक पर कोन जानती का रचना है केमति रचना है ना प्रश्न कि महत सेवया महत व्यक्ति माने शुद्ध महत व्यक्ति माने शुद्ध भक्तकर सेवया शुद्ध भक्तकर सेवा करिवा द्वारा अच्छा शुद्ध भक्तकर सेवा कोन कोटी नाटरे कोटी कोन मागना पड़छि अनुसार करते ना शुद्ध भक्तकर सेवा चाहिए करते हां ना शुद्ध भक्तकर कोटी गुरुजन दिन चाहिए जीवे शुद्ध आज सकाल शुद्ध भक्तकर सेवा करी जाउस करे चाहिए करते करे तो महत सेवया शुद्ध भक्तकर सेवा करिवा द्वारा किंतु आज गोटे होची कोन बहुत विलंब ना शुद्ध भक्त विलंब तो तार कोन उपाय ना जातुचिक महत कृपा जनित या महत सेवा तो एबे महत सेवा जने करिवो किंतु से महत सेवा भी जणु जे प्राप्त हो से महत को कृपा माने यदि शुद्ध भक्त जने सेवा करिया चाहे
সেই শুদ্ধ ভক্ত কৃপা করলেই সেই শুদ্ধ ভক্ত কৃপা করবে মানে সেবা করবে নলে সেবা করবে তো যাদৃচ্ছিক যদি গোটে ব্যক্তির কোন হুଏ মানে শুনନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ কোন ପାଇଁ এটা ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି କେତେବେଳେ কোন ହୁଏ ଶ୍ରବଣର କଥା ରୁଚି କେତେବେଳେ ଆସେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସନକାଦି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ କଣ ଆସିଛି ତାର ରୁଚି ହେଇଛି କଥା ରୁଚି ଯୋଉ ଆସିଛି এটা କେତେବେଳେ ଆସେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମହତ କୃପା ଜନିତୟା ମହତ ସେବୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାନସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ତସ୍ୟ ନିସେବନ ଜନାଶ୍ରୟ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଜଣକୁ କୃପା କଲେ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କଣ କଲା ସେବା କଲା ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କୃପା ହଉଛି କଣ ସୌରୀ କୃପା ସୌରୀ ମାନେ କଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୃପା ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ନୁହଁଟାକୁ ବି କରିପାରନ୍ତି ମଧୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଗଜଳ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି କଣ ସେ ଜଗା ବିପରି କାହାକୁ କୃପା କରିବେ କିଛି ଠିକ ଜଣା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ସୌରୀ କୃପା ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମାତ୍ର ବଳ ସେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି ବର୍ଷା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ହଉଛି ପାହାଡ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଷା ହବା କଣ ଦରକାର ସେ ସେଠି ବି ହଉଛି ସେ ତା ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ ବର୍ଷା ହବ ସେମିତି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ଆକୁ ମାନେ ପ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ ଘନା ଘନ ମେଘ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯେମିତି ମେଘ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ଠିକ ନାହିଁ ମରୁଭୂମିରେ ପୁରା ହକାର ହଉଛି ସେ କଣ ସେଠି କିଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କର କଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତେଲ ବିକୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ଦରକାର ସେଠି ବର୍ଷା ହବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଚକ ହଉନି କିଛି ହଉନି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କୃପା ହଉନି ସିଏ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓଟା ବୁଲାଇ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପୁ ଆସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କୃପା କରିବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କଣ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ କିନ୍ତୁ ତାର ନର୍ମାଲ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର କଥା ମତେ ରୁଚି ଆସିବ ତା ପ୍ରତି କଣ୍ଡିସନ କଣ ଶୁଶ୍ରୂଷୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦାନ ସେ ବାସୁଦେବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଦାନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃପା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଫଳରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳିବ ନହେଲେ କଣ ହବ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ମାନେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃପା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିକି ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇପାରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଳ ମିଳିବ ମାନେ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଟା ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲା ପରେ ବି କଣ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ଫଳ ମିଳେନି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି those who have no faith or shraddha are always doubtful and make no progress at all ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଯେଉଁମାନେ those who have no faith or ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମ କୃପା হয় ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କି ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଏଇ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ମତେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ ମିଳିବ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ସୁଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏବେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କଣ ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ ସେ ମନରେ ଆସେ ଏଇଟା କଲେ ହବ କି ନାହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଥିଲା
ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଗୋଟେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ସେବା କଣ କରିବି ଏ ସବୁଦିନ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ସେବା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧିର ଭବତି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ହେବ ଏଥିରେ କଣ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଗୁରୁଦେବ ସିନା କହିଲେ କଣ ଏଥିରେ କଣ ସତରେ ମାନେ ମନ ମାନୁନି ସେ ସତରେ ଅଛି ଆସି ଶୁଣିକେ ତ ସବୁବେଳେ ତା ଗୁରୁମାଜ ପାଖରେ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ମନ ମାନୁନି ମନ ମାନୁନି କଣ କରିବି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ବେଳେ ବି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ନାମେ ଅଛି ଅପରାଧର ଶେଷ ସମାପ୍ତ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରେ ଅପରାଧର ବିଚାର ଗୌର ନାମେ ନାହିଁ ତାହାର ବିଚାର ସେଥିପାଇଁ ଗୌର ନାମ କରିବି ମାରେ ଦେଖିଆ ଅପରାଧ ପଳେଇବ ସେଠି ମାନେ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାନ ଜପ କର କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ତ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଭୁଲି ନଥାଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଗୌର ନାମ କରିବା ଦରକାର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାନ ଛାଡିକି ଦିଦିର ଗୌର ନାମ କରିଦେଲା କମିଯାନ୍ତି ମାନେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃପା କଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କଲା ପରେ ବି ତାର ସନ୍ଦେହ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି those who have no faith or ଶ୍ରଦ୍ଧା are always doubtful ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଥାଏ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ এটা ସତ୍ୟରେ ହବ କି ନାହିଁ ଏ କରିବି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ হয় they make no progress at all ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଗ୍ରସର ସେ ହେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ ଦିଟା ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ ସେବା କରୁଥିବା ଅଛି ମହତ ସେବା ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ କେତେବେଳେ ନା ନା ମହତ ସେବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହତ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃପା କରି ତାକୁ କଣ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେବାରେ ଲଗେଇ ସେବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣେ କହିବ କଣ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁ ଯେତେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ପଢୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଚାକିରି ବାହାର କଲା ସେ କହିବ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ବାହାରୁନି ସେ ଯେତେ ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ରେଲୱେ ବାଲା ତାର 2-3 ବର୍ଷ ଚାକିରି ବାହାର କଲା ସେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିତେ ରେଲୱେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ରେଲୱେ ବାଲା ଚାକିରି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯଦି କଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମେ ଯେତେ ହରିନାମ କରିକି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେତେ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଣ ସେବା କରିପାରିବେ ସେ ତ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ମିଳେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ନା जात शुद्धस्य पुरुष पुण्य तीर्थ सद्गुरु तस्य निसेवण चरणाशरणस्य स्यात् महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निसेवण व्यक्ति एक बड़ी शुद्ध भक्तଙ୍କର सेवा କରିବା ପରେ कोन हुए जदि ता भीतर कोन श्रद्धा थाए तो तार से कोन हुए द्वितीय स्तर को जाए एबे जाय कथा कुछ आसीना बुझि परछ ना हम कोन भाई चर्चा करछे हरि कथा में रुचि केतले आसे प्रथमे व्यक्ति को जने शुद्ध भक्त कृपा करिवे शुद्ध भक्त को कृपा करे से शुद्ध भक्त सेवा करितो जदि से कोन थाही दियो जदि से श्रद्धावान हेई दियो तार द्वितीय स्टेप से जीवो कोन हबो ना सद्गुरु चरण शरणम स्या से सेतबेले कोन हबो ना तार से जने सद्गुरु को से वर्ण करी जने कोनसे को महत व्यक्ति महत शुद्ध भक्तकर चरण रे तार कोन विशेष अनुराग आसी बुझि परछ नै बहुत सारा शुद्ध भक्त अछन से बहुत प्रकार रे आमन कोन करछन सेवा देउछन कृपा करछन एमिति बहुत गुरु वैष्णव मान को सेवा कला परे जणिए शुद्ध भक्त को चरण रे कोन आसे अनुराग आसे बुझि परछ नै तो सेही माने एबे गुरु को चरण रे कोन आसिया परे अनुराग गुरु को चरण रे आसक्ति केतबेले आसीबो जने व्यक्ति रो जेतबेले महत व्यक्ति मानकर से सेवा करिवा परे श्रद्धा माने ही सेवा करिछि आ तांको कृपा रे पळैछि तांका तार बे कोथि मति आसुछि जनक महत गुरुदेव को चरण रे मति आसुछि
तेरे गुरुदेव को चरण जतन मति आसीव तस्माच्च वासुदेव कथासु रुचि स्याति ता परे ही व्यक्तिर कोन हो हरि कथा रुचि माने केते तो 3 वर्ष प्रथमे शुद्ध भक्त को कोन करियो तार श्रद्धा नहीं सेवा करी प्रसन्न करिया द्वारा सेमान कृपा रे गुरुदेव चरण रे कोन आसीव मति आसीव जेतरे व्यक्तिर गुरुदेव चरण रे निज गुरु को चरण रे अतुट विश्वास आसीव अतुट मति आसीव सेतबे ही कोन हो हरि कथा रुचि नले आसीव नले ता पूर्व जेते हरि कथा रुचि जेति हमें पूर्व कथा सुन देला आइदर पार्शियल कंडीशनल नॉन आर्टिफिशियल बुझिबो नै तो एबे सबपुरी मूल रे रहउछन की गुरुदेव हां शुद्ध भक्तर कृपा ताके सेवा शुद्ध भक्तर कृपा रहउछन गुरु का शरण का आसक्ति रहउछन किंतु मेन चापी काठी होची कोठी उनका ये गुरु महतर महत्व कृपा हैला श्रद्धा है सेति पई कोन वर्णन करा है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया एवरी कोन क्रम दिया गया नवदा भक्ति में से जो नवदा भक्ति ये होजरी कोन भक्ति रा स्तर सेति पे माने प्रथमे भक्ति रा प्रवेश द्वार होजरी कोन श्रद्धा श्रद्धा है साधु संगे भजन क्रिया में किसी वही आगे पहुंचे ये जो हाँ तो एबे व्यक्तिर जेते पर्यंत न श्रद्धा उदय ही से महत केते बड़ साधु को ठार कृपा पाइथिले भी गुरु कर चरणाश्रय करिथिले भी जे तार कोन श्रद्धा नाही से सब बेले तार कोन रहइबो गोटे संदेह रहइबो आ केबे भी कोन होबनी ना शुद्ध साधु को प्रति किछि आसक्ति आसीबो ना तार सेवा से भलरे करि परिबो ना गुरु को प्रति दान कोन आसीबो मति आसीबो तो श्रद्धा आसवाटा होची मुख्य आगे श्रद्धा केतले आसीबो विश्वास रे आपन बोले विश्वास दृढ़ विश्वास श्रद्धा भी आसवासी सुधा भक्त कृपा बुझिपछे नै तो सबरी मूलरे गुले कोठी मत आगो श्रद्धा ना आगो साधु संग साधु के दिए तो काला आदो श्रद्धा तत्व साधु संग आगो श्रद्धा श्रद्धा के दियासी कड़ा भाबे से छोटा बड़ से आगो कुकुरा ना आगो अंडा से कहला आगो कुकुरा के दियासी अंडा अच्छा अंडा के दियासी तो किया अंडा ना कुकुरा से ये प्रश्न से बोलता आगो के आगो श्रद्धा हां अच्छा साधु संग बिना श्रद्धा रे तो साधु संग के फल नहीं तो प्रथमे क्या हो हां तो एक कथा माने प्रथमे माने दीटा आगर ये रहछि को ना प्रथमे होसे हम आचार्य माने हिसाब रे विष्णु चक्र ठाकुर का हिसाब रे प्रथमे होसे साधु संग बुझि परछ नै साधु संग तापर श्रद्धा तापर फूल साधु संग तापर भजन करिया हमर त्रिमूर्ति ना काहे कि ना की बोली से व्यक्ति ई जो तृतीय स्कंद रे एटा के बोलछन्ती कपिल देव तांकर माता को बोलछन्ती देवकी माता देवकी बोलछन्ती श्लोक बोलछन्ती कोन केते बेले व्यक्ति रो श्रद्धा आसे से बहुत सुंदर श्लोक है प्रसिद्ध श्लोक श्रद्धारति भक्ति का अनुक्रम विशेषति ता प्रथम आरंभटा कोन पढ़ता बहुत सुंदर श्लोक माने प्रसिद्ध श्लोक श्लोक नंबर जानछ श्लोक तृतीय स्कंद श्लोक श्रद्धारति भक्ति अनुक्रम विशेषति वेदव्यास काढियो हां वेदव्यास नाही माने कोण आहे वेदव्यास हां अब वीर्य संविदो भवन निरुक्त करना तब प्रथम क्या करना है
अवधेय संधि जो है सत हाँ हाँ सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनं कथा तज्जोषणदासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति एडी कहउछन्ति कि सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो कि व्यक्तिर किभଳି श्रद्धा आसे प्रथम होचे सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो जेतोले व्यक्ति कोन हुए साधु संगरे कोन हुए मम वीर्य संविदो मोर जो बीजवती हरि कथा से जो श्रवण करे सेतोले कोन हुए सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा सेतोले से मोर एते माने कोन एते विग्रहपूर्ण कथा एते मधुर माधुर्य कथा से श्रवण करके कोन हुए तार संपूर्ण हृदय रसरे प्लावित हो जाए और जेतबेले एवरी सुख भक्त संग से करे मोर हरि कथा श्रवण करे सेतबेले तार मन हुए श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रवेश तो प्रथमे व्यक्ति कोन हुए जेतबेले शुद्ध भक्त को संस्पर्श में आसे सेतबेले कोन हुए माने एठी मुख्य एक कोन यदि साधु संग होची आदर तापर श्रद्धा तापर भक्ति साधु संग तार कोन में आदर श्रद्धा को कोन में आदर साधु संग न को तार कारण होचे या कि प्रथम कोन प्रथम होचे साधु संग व्यक्ति कोन हुए सतां प्रसंग व्यक्ति साधु मानक संग जेतबेले हरि कथा श्रवण करे से हरि कथा श्रवण କରିବା द्वारा तार कोन हुए ना भगवान मधुर श्रद्धा आसे जेतबेले श्रद्धा आसे तम हरि जाइथिले लोकाल तो भलो कथा होला आउथे से बाबा पुत्र सुनथि आउथे सुनले होता तो एबे प्रथम जो साधु संग सेटा कोन पई धरा हुएनी कारण साधु संग तो बहुत व्यक्ति करछथि हम जदी मंदिर गोटे दिन मंदिर केते व्यक्ति आछथि हजार ऊपर हजार की हजार होना छे अच्छा तांको बितु रिटर्न कैंडिडेट केते हां 100 जन भटे कि 150 जन भटे अच्छा जो माने रिटर्न हेले साने कोन पे रिटर्न हेले समस्त साधु संग करले किंतु तांको भितरे जे मानकर श्रद्धा उदय हेला सेही माने पुनर्बार साधु संग करे आसे तो सेठी काई प्रथम साधु संग होती जेनेरल साधु संग सेटा समस्ते करते से मंदिर आसतो यूट्यूब रे देखतो तो से सांग जगत समस्ते प्रत्येक परकारे साधु संग करूनथि किंतु जेहेतु प्रथमे करूथिबा साधु संग जोटा फास्ट साधु संग करे जाए जदि व्यक्ति श्रद्धावान न से इफेक्टिव होबो सेठी नै प्रथम साधु संग को हाइड कर रखते बुझि पाछो नै पुरा मिनिमाइज करके आगे याद से एक्चुअली कोटा आरंभ करायछि श्रद्धा आरंभ कारण व्यक्ति साधु संग करूथिया परे भी जेतेबेले व्यक्तिर श्रद्धा आसे सेतेबेले से कोन वे भक्ति मान को आउथरे साधु संग रे रिटर्न हो आ जेतेबेले व्यक्ति प्रथमे आसीला साधु मान संग मिसिला तो जेतेबेले तार जे व्यक्ति मान श्रद्धा आसीला ता परे से आसे कोन करिया भाई साधु संग ता परे जो साधु संग रे सेटा पूर्ण साधु संग इफेक्टिव हो रिटर्न रो श्रद्धा ही सेकेंड लेखा तो सेही भाई आम शास्त्र को माने रूप गोसाई बाबा को प्रश्न कले भक्ति रो क्रम श्रद्धा रचना विक्रेतरे श्रद्धा प्रथम किंतु एक्चुअली साधु संग किंतु जेहेतु साधु संग रे जनरल समय साधु संग करंतु किंतु विक्रेतरे श्रद्धा आसे सेति गोटे रो तार भक्ति आरंभ सेति पे हमर आचार्य माने प्रथम साधु संग को गौण साधु संग बोली असं आ मुख्य साधु संग होची श्रद्धा परे जो साधु संग बुझि पाछो नै तो सेति पाई कोन जो एथे गुआला चेतन चेतन मित्र कहले महतेरा कृपा बिना कोन घर में भक्ति नाय महतेरा कृपा बिना कृष्ण भक्ति तुरे ठाकुर संसार नायक कृष्ण भक्ति तुरे ठाकुर
ସେଇପାଇଁ ଖାଲି ଆମର ସବୁର ଜିଷ୍ଟ ହେଲା ମହନ୍ତର କୃପା ବିନା କଣ କରିବେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେ ସଦା ସାଧୁ କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଜଣେ ମହନ୍ତର ସାଧୁ ସଂଘ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସଂଘ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହୁଏ কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় সেই জীব পুনরাবৃত্তি সাধু সঙ্গে মিলে তো প্রায় আমরা প্রসঙ্গ আছে না তো এইভাবে কোন কর্মে কোন ভাগ্যে কোন ব্যক্তির যদি কোনসি ভাগ্যে কোনসি ব্যক্তির কোন হয়ে শ্রদ্ধা যদি হয় যদি সাধু এইভাবে সাধু সভা করু ব্যক্তির কোন হয়ে এবে শ্রদ্ধা উদয় হয়ে যায় তারপরে পুনরাবৃত্তি সাধু সঙ্গ বুঝতে পারছেন না তারপরে ধীরে ধীরে সাধু সঙ্গ তারপরে ভগবান ক্রিয়া অনন্তমী বৃদ্ধি এগুলি কোন হইଥାଏ আরম্ভ হয়ে যায় তো ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହବ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ସୁଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସୁଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମତି ଆସିବ ଆଉ ମାସ ସୁଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ମତି ଆସିଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ହରି କଥାରେ କଣ ଆସିବ ରୁଚି ଆସିବ ନହେଲେ ଆସିବ ତ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଭକ୍ତି ସ୍ତର ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ भजन क्रिया श्रद्धा ना श्रद्धा पर साधु संग तापरे भजन क्रिया अनंतनी बुद्धि तापरे निष्ठा आसक्ति रुचि आसक्ति भाव प्रेम बुझी पाते ने यो जदी क्रम ताले हमें जानिए केमिति व्यक्ति को स्तर रे अछि हमें को स्तर रे अछि केमे जानिबो हमरो माने हमें तो एते साधु संग करछे हमें श्रद्धा स्तर को क्रॉस करली कि नहीं तो कहया दरकार कि नहीं या कोना कौन करबो हां एला कहिल कौन करबो तो माने आगे जानिया केमिति हमें जो साधु संग हेबे कोन श्रद्धा न आने श्रद्धा तो से भी एठी होया आप अनि प्रवेश मार्ग भक्तिर प्रवेश मार्ग होची कि श्रद्धा हम साधु संग तामे कोन सबले करछि एते वर्ष हम करि करि आसले तो प्रकृति में हमें जो भक्तिर ए जो प्रथम द्वार देश श्रद्धा स्तरे आसी पहुंची लेनी कि नहीं हमें जानला कि पड़े तो तार सब कोन पैरामीटर जो थर्मोमीटर होया सब भक्तिर सब स्थितिर पैरामीटर अछि श्रद्धा स्तरे व्यक्तिर कोन होय साधु संग स्तरे व्यक्तिर कोन होय भजन क्रिया व्यक्तिर कोन होय अनंत विपुत्र व्यक्तिर कोन होय सब कोन अछि स्तर तो एबे हम सुनिबा श्रद्धार स्तर माने एई पैरामीटर गुडा सुनिते हम से कहिया हम श्रद्धा स्तर कैसे बोले कि ना से आगे नंबर बगर से के नहीं से किसी मतलब करा से मंदिर वितुन दान देखि बाहर आसु से आगे ना से मंदिर वाला से बड़े प्लेयर डाकिन को आसु से बहुत कष्ट করে मंदिर को आसना तो चरणाम तो देला बड़ पिया चरणाम तो जाई ना को हो कइसी इसका वाला चरणाम तो कोन विषय दो सब से बाबा जी की ना तापर वाला से रेस्टोरेंट में गई मैं तो सिटी भी सोचे कि सो एक चाट को सोचे नहीं चाट को सुनो सब तो व्यक्ति माने जानि माने श्रद्धा होची कोन भक्तिर प्रवेश मार्ग एते हमें श्रद्धा स्तर रे अच्छे कि ना बा ना है तो जानिया केमिति एई मार्ग होला तो एते इटा शॉर्ट सेक्टर देले गरे तो ये अछन आपनकर माधुर्य कादते दिले के शिल विश्वनाथ ठाकुर रचना करछन व्यक्ति श्रद्धा स्तर रे अच्छे कि ना से व्यक्ति जानि पाबिजो किंतु जातायाम श्रद्धायाम ना ना ये तो तत्र भक्ति अधिकारिणः प्रथमः श्रद्धा युद्धे लिखे माधुर्य कादम्बरीरे विष्णुचंद्र ठाकुर लिखुचंती कि भक्ति अधिकारर प्रथम होची कोन श्रद्धा भक्तिर जणे भक्ति अधिकार ताको मिलिछि तार लक्षण होची ता भीतर श्रद्धा आसी और साच स्वाभाविक केना भी बलाच उत्पादिता छ श्रद्धा दीपा बुझबछन नहीं श्रद्धा कोटे न श्रद्धा दीपा कोन कोन गोटे होची स्वाभाविक श्रद्धा आ गोटे होची बला उत्पादिता आ गोटे होची बल पूर्वक श्रद्धा बुझि पछै नै माने ओडिया भाषा कहया बोले गोटे होची कोन जेन्युइन श्रद्धा माने ओरिजिनल श्रद्धा जोटा कोथु आसे हम जोटा बे माने श्रवण करले साधु संत माने कि श्रवण करी ना कहरिला श्रवण करी ताको सेवा पूरा करी ताको कृपा जे व्यक्ति हृदय कोन आसे श्रद्धा आसे अतुल विश्वास आसे भगवान प्रति ताको कोन कहे स्वाभाविक श्रद्धा जेन्युइन श्रद्धा आ गोटे श्रद्धा अछि बला उत्पादित माने बल पूर्वक करै छी
କଷ୍ଟେ କଷ୍ଟେ ସିଏ କଲେଣି ଯେ ସୋମାଳା ନ କଲେ ହବନି କହିଦେବେ ଗୁରୁ ମାସକୁ କରିବି ଇଏ କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ତାକୁ ଲୌକିକ ସଦା କରିଥାଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ କାମ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା କରାଏ ତାକୁ ଇଏ ହଉଛି ସଦା ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଦି ପ୍ରକାର ଏବେ ଯୋଉ ସଦା ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଦା ଯୋଉଟା ଭଗବତ କୃପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା କୃପାରେ ଆସେ ଏଇ ସଦା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବେ ବାକି ଯୋଉ ବଳା ଉପରିତା ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ କାହାକୁ ଦେଖା ଶିଖା ବୁଝେ କୁହନ୍ତି ଦେଖା ଶିଖା ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ମାନେ ଆଉ କାହା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଇ ସେ କହିବେ କି ଦିନ ପରେ କଣ ହବ ସେ ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦି ପ୍ରକାର ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ବଳା ଉପରିତା ଆର କିଛି ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା আচ্ছা সেই শ্রদ্ধা আসি যার ভিতরে আসি যায় তার কোন কোন লক্ষণ দেখা যায় তাকে জীব গোস্বামী শ্রী জীব গোস্বামী পাদ ভক্তি সংগ্রহর 173তম অনুচ্ছেদে রচনা করেছেন এটা আমি শ্রবণ করি আমাদের বেদ দিলাম এটা শ্রবণ করি পছন্দ করি বুঝলেন তো এটা কৌশলী শীঘ্র শীঘ্র আমরা শ্রবণ করি तेबे এই যে শ্রদ্ধা ব্যক্তি ভিতরে আসিছে তার লক্ষণ কোথায় কোথায় লিখে জীব গোস্বামী বা ভক্তি সংগ্রহ করেছেন কোন লেখুছেন না কিঞ্চ জাতায়াম শ্রদ্ধায়াম সিদ্ধাও সিদ্ধৌ চ স্বর্ণ সিদ্ধি লিপ্সরিব সদা তদ অনুবর্তী সুয়েব স্যাৎ তো ব্যক্তি যেতবে জাতায়াম শ্রদ্ধায়াম ব্যক্তি যেতবে শ্রদ্ধা করে আসে প্রথম লক্ষণ কোন দেখা যায় না সিদ্ধা व अवसित तार सिद्धि आसीता कि न सिद्धि आसीता सिद्धि माने कोन ना सिद्धि माने अंतःकरणर काम क्रोध लोभ मोह ये अनर्थ विकृति कथा जाय हम श्रद्धा कथा हो अनर्थ विकृति तो एटा सब पळा बुझिपाछे नै एटा श्रद्धा कथा एटा श्रद्धा स्तरे कोन हुए ना व्यक्तिर अनर्थ नष्ट हेइताउ कि नष्ट न हेइताउ ता भितरे काम वासना क्रोध लोभ एटा सब जाइताउ कि न जाइताउ सब प्रकार अनर्थ थिके भी स्वर्ण सिद्धि लिप्सरी व सदा तद अनुवर्ती सुरेव जेमिति व्यक्ति कोन करे ई जगत रे पैसा पाया पे सब बेले कोन करता है अन्न गरत ड्यूटी सकाळ उठा ड्यूटी जा राती आस भूमि काली पाई ड्यूटी से ड्यूटी कला बेले केतरे तार मन अछि माने केबे से भाबुछि कोन जे चाकरी रे पैसा न मिलियो चाकरी कला बेले पैसा मिलियो जति आज जोडा करছে आज पैसा मिलिया কথা मिलियो जति माने कोन तार आसे অন্বেষণ আছে উপরে যদি শ্রদ্ধা স্তরକୁ পড়ে আসে তার মনে আছে তার সব অনর্থ নষ্ট হেইথাও কি নষ্ট নয় থাও সকল ভাই তার একটা অর্থ বিশ্বাস আসো নাই মানে হরিনাম করলে আর নিশ্চয় বনাব তার হবে মনে কেতে কামনা আসতাও ন আসতাও যেতে প্রকার বিষয় বাসনা আসলে নি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কলা মানে ভগবানকে সেবা কলা মানে ভক্তি মিলিয়া কথা মিলিব এটা হচ্ছে কোন শ্রদ্ধা স্তর বুঝিপারো ইয়ে হচ্ছে প্রথম ক্যাটাগরি কোন হলা অনর্থ ভিতরে আসুদিলেনি কাম করতে গেলে সব আসুদিলেনি যার ভিতরে শ্রদ্ধা আসি গলানি তার কাম করতে আসুদিলেনি সে ସବୁବେଳେ কোন করিবে তা মনে আসব মু হরিনাম জপ কলে সেবা কলে মতে ফল মিলিয়া কথা মিলিব ও যেতে কাম করতে আসলে কিছু মোর ক্ষতি হবার নাই তারপরে দ্বিতীয় কথা কইছলি तस्याम स्वार्थ साधन अनुप्रभुतौ च दम्भ प्रतिष्ठा लिप्सा निमन चेष्टा एसो न होय और द्वितीय कोन होय सदा पळे आसीले केबे भी लेस अपि न होय केबे दम्भ माने निजु बड़ भक्त होली हबिया मु एतरो दिना जप करले तू मास दिखाई सा ये से बोले ये जो दम्भ एरा के आसी आउ प्रतिष्ठा दम्भ बड़ स्वार्थ साधन अनुप्रभुति च प्रतिष्ठा लिप्सा होय चेष्टा पूजा लाभ प्रतिष्ठा एगुड़ा सब पाया पाई नीचे किसी गोटे पाया पाई तार कौन प्रकार चेष्टा हुई जेतोले श्रद्धा पळे आसे से चाहे लोग माने मते लोग केमती कोन करन बहुत बड़ भक्त बोली कोन तो श्रद्धा स्तर जेतोले पळे आसे प्रथम हैला कोन जेते अनुसार आसे कि सब बळे भगवानक भक्ति प्रति तार विश्वास दिबो सत्य होची केबे भी तार निजे बोले बड़ भक्त बेसी भाबिबनी आउ केबे भी कोन होबनी प्रतिष्ठा पूजा लाभ प्रतिष्ठा में केबे भी तार आशा आसीबनी आउ तृतीय कोन ना न सुतरा ध्यान पूर्वक महत अवज्ञादेय
अपराधश्च आभवन्ति ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି ଜାଣି ଶୁଣିକି କଣ କରିବେନି ଭକ୍ତକୁ କଣ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିବେ ସେଠି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆମର ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ ଶୋଇଛନ୍ତି 4ଟା ବାଜିଲା ସେ କଣ କଲେ ସେ ମହାରାଜ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଜିବିସି ଏଗୋଟେ ମହାରାଜ ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ଅପରାଧ ସିଏ ତାର ଶୋଇଛନ୍ତି କାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ତା ଦେହର ତ କଣ ଥିବ ଅଜ୍ଞାନତାରେ କୁଆଡେ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ଅପରାଧ ସେଇ ଭକ୍ତ ଆଉ ରଘୁରେ ମୁଁ କହୁଛି ବିଷୟରେ ତାର ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ପଡିବ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅପରାଧ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅପରାଧ ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ନୁହଁ ତଥାପି ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବେ ସେମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏହାକୁ କଣ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ଅପରାଧ କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶରୀରରେ ପଳେଇ ଆସିବେ କି ସେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ କିଛି ଅପରାଧ କରିବେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁଆଡେ ସାଧୁ ସଂଘ ରହିଲେଣି ଭଜନ ଅମୃତ ନିବୃତ୍ତି ତମେ ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିଲା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ଅଛ ସେ ଅମୃତ ନିବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ওয়েমার কোশ্চেন থাকে না তাহলে ওয়েমার কোশ্চেন ওরাল কোশ্চেন ହୁଏ মৌখিক কোশ্চেন তাহলে ସେ ପଚାରେ ଭାଇବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚେନ ପଚାରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ଥିଲା କି ତୁମେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛ ସେ କହିଲେ ଅମୃତ ନିବୃତ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅଛି ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଦେବେ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଫେରେ କାହିଁ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଅମୃତ ନିବୃତ୍ତି ସ୍ତର କୋଉଠି କଣ ଜାଣିଛ ଜାଣିନି ତାପରେ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ତର କଥା देखो ये श्रद्धा स्तर होची हमसे आगे तो श्रद्धा स्तर भी नहीं और श्रद्धा स्तर है हम उधर मुद्दा खाई भी होगी हम अवस्था से हो जाए तो ये श्रद्धा स्तर में असुविधा है हमारी भाबिया करता तो ये ज्ञान पूर्वक केबे कोन होनी मन हो जैसे कहले और तारे कोन हो ना जदिबा पूर्व प्रारब्ध आदि वसेन विषय संबंधावास हो कि तथापि तद बाधया विषय संबंध समय भी दैनिक भक्ति रे उच्चरित साथ माने देखो केते माने तन तन करी कोन लिखा है सब किछड़ा खोली रखा है तो एबे कहउछन एबे केते करी रखना 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर प्रथम होची कोन अनर्थ आसीले भी शरणागति विश्वास द्वितीय होची दंभ आसी दंभ प्रतिष्ठा पूजा प्रतिष्ठा रहिबनी तृतीय होचनी जानि सुनि अपराध करिबो एबे होचनी केते चतुर्थ होची एबे कोन व्यक्ति तो श्रद्धा स्तर आसीला ना एबे अनर्थ निबृत्ति भजन साधु संग भजन के देखि करेनी तो एबे तो जे पर्यंत साधु संग भजन के अनर्थ निबृत्ति हेनी से पर्यंत व्यक्ति तो प्रारब्ध रहिबो पूर्व कर्म प्रेरणा रहिबो भक्ति सिना भजन के कॉलेज ना अनर्थ प्रारब्ध गुण सब कटिबो एबे तो जस्ट से भजन माने श्रद्धा स्तर को आसीची तार सब प्रारब्ध गुण कोन पूरे छकी होइছে तबे प्रारब्ध पूर्व प्रारब्ध जोगु व्यक्ति यदि कोन होय ना विषय माने भोग करे विषय व्यक्ति हमें जा व्यक्ति जा भोग करे से प्रारब्ध जो भोग करे ना बुझ पाछन नहीं घर तार प्रारब्ध रे लिखा আছে এই লোকটা ডায়াবেটিস হবে তা प्रारब्ध रे আছে डायबिटीज হবে তা সবলে মিঠা খায় না এটা খাইলো আমরা চকলেট খাইলো আমরা চা পকোড়া দিছো খাইলো আমরা তার তার লেখা এটা কোলেস্টেরল হবে তা কোলেস্টেরল হবে লেখা এটা আগে ভর্তি হইছে তো সবগুলা দাও খালি ছড়া দিছো খাইলো ইচ্ছা এই যে বিষয় বাসনা আসুজি সেটার কারণ তো আছে সে ভর্তি পারবে না সেটাই কোন তার লেখা আছে পরীক্ষায় ফেল দাও তো পরীক্ষায় ফেল দাও তো লেখা আছে টোটাল তো পড়ে ইচ্ছা হচ্ছে ইচ্ছা করে মোবাইল চলে ইচ্ছা হবে গেম খেলে ইচ্ছা হবে তার লেখা আছে আখি তার কোন অভাব মানে আখি খারাপ হবে তার আখি খারাপ হওয়ার প্রবণতা আছে সবটা ভাই মোবাইল চলেও টিভি দেখিও এটা করে ইচ্ছা তো ব্যক্তি আমি যাহা কি জগতের বিষয় ভোগ করছে আমার একটা কারণ তো সেই বিষয় ভোগ করছে বুঝতে নাই এই বিষয়ে শ্রদ্ধা স্তরକୁ ব্যক্তি পড়ে আসে সেতବେଳେ কোন ହୁଏ শ্রদ্ধা স্তরକୁ আসিলা পরে ব্যক্তি যে বিষয় ভোগ করে সে বিষয় ভোগ সময়ে কোন ହୁଏ যেতବେଳେ ব্যক্তি শ্রদ্ধা স্তরକୁ পড়ে আসে সে বিষয় ভোগ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି দৈন্যাতিক ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয় তার দৈন্যাতিক ভক্তি বলে দৈন্যাতিক ভক্তি বুঝতে পারছেন না বুঝানো নিন্দন
ସିଏ କଣ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି ଡାକୁଥିବ, ଭଗବାନ କଣ କରିବି କିଛି ପାରୁନି, ଜମା ମୋର କିଛି ହଉନି, ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଗରେ ଦୈନ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି, ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭକ୍ତି, ମାନେ ସେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ସେ ଜାଣୁଛି ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି କଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡିବା କଥା, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିବନି ସେ କରିବନି, କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଉଠିବା କଥା, ଆଜି ନାହିଁ ଆସି 7ଟା କଥା କଣ କରିବି ଦେଖ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆସେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏକଥା ଭାଇବେ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ପର ନାହିଁ ହଁ 7ଟା ଏତେ ଦିନ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଶୋଇ ପଡି ଦେହ ଟିକେ ଘର 7ଟାରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଜପଟା ଭଲ ହବ, ଜପଟା ବେଦ ମାରି ଆଉ ଶୋଇପଡିବା ଟିକେ ଅଧିକା ହବ, ଅଧିକା ସମୟ ଜପଟା ଟିକେ ମାରିବେ ସେମାନେ ଏଗୁଡା ବାହାନା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ପର ଯେମିତି ଆସିଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ପର ଯେମିତି ଆସିଲା ମାନେ ଶୋଇଥାଉ ଖାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ କରିବେ ତାର ଦୁନିଆ ଭକ୍ତି ତାର ବଢିବ ବଢିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ତରକୁ ନ ଆସେ ସିଏ ମଦ ଖାଇବ ଆଉ ଖାଇବେ ମାନେ ଦେହକୁ ଖାଇବେ ନା ଦେ କପଡା ଦେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରସ କଣ ସ୍ୱାଦ ଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଟିକେ ପକଡା ଟିକେ ଖାଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଇବା, ତ ସେ ବିଷୟ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ବି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ତାର ଆସିବ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ତରରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି 4ଟା ଗଲା, ଏ ହଉଛି ଶେଷ, ଏ ହଉଛି 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ ନା जातायाम श्रद्धायन्तु सुदुराचारत्य अजोगरस्या, এটা শেষ 5 নম্বর লক্ষণ হচ্ছে যার শ্রদ্ধা পড়ে আসছে তার দ্বারা বিষয় ভোগ হব, কিন্তু দুরাচার কাম কেবে সে করিবে জীবন, দুরাচার কাম মানে 4টা হচ্ছে 3টা হচ্ছে দুরাচার কার্য বিষ্ণু পুরাণ করেছে, সব বিষ্ণু পুরাণ ঠাকুর রচনা করেছে, আর তো কেতে মানে রিলেটেড আগে মানে পড়া করে সে পাঠ পাইবে কিছু কি নাই, তো শ্রদ্ধা স্বরূপ আসলে কি নাই, তো কৌশলী দুরাচার 4টে উপায়, 3টা দুরাচার উপায় কোন কোন না পরপত্নী পর দ্রব্য পর হিংসা সুযোগতি ন করতি কুমান ভূপ তুষ্যতে দেহ কেশব, তো এই 3টা কোন করা যায় দুরাচার করা যায়, শ্রদ্ধা স্বরূপ যেভাবে ব্যক্তি পড়ে আসিব সেই 4টা জিনিস করিবে, প্লাস 5 নম্বর লক্ষণ হচ্ছে সে বিষয় ভোগ কলে বি দুরাচার কেবে করিবে, যে দুরাচার হচ্ছে কোন পরপত্নী পর হিংসা পর দ্রব্য, বুঝিপারছ অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ বা অবৈধ পুরুষ সঙ্গ করিবা, তারপরে পর দ্রব্য অলগা ব্যক্তিগত দ্রব্যକୁ হরণ করিবা, বুঝিপারছ কি নাই, ଆଉ পর হিংসা অন্যকে হিংসা করিবা, তারপরে ষড়যন্ত্র করিবা, অন্যকে কষ্ট দেবা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিবা, এই সব পর হিংসা যায়। পর দ্রব্য অপহরণ করিবা, কৌଣସି ব্যক্তিର କଣ ଜମି ପଟା ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, এই ସବୁ ଦୁରାଚାର କୁହାଯାଏ। এই দুরাচার কেবে भी ব্যক্তি কোন শ্রদ্ধা স্বরূপ পড়ে আসবে বিষয় ভোগ দ্বারা হবে, সেটা কোন সেটা না হাতে দেখা ভজন কেবল আরম্ভ হয়নি না, আপনারা কষ্টে সিনা বিষয় ভোগ সে কোন হবে মুক্তি পাইব, তো বিষয় ভোগ ব্যক্তি করিପାରିବ কিন্তু দুরাচার কেবে भी তার মধ্যে কেবে জীব ହିଁ ନାହିଁ দুরাচার, বুঝিপারছেন, তো এই হଉଛି কোন শ্রদ্ধার স্ତর, তো এই ভଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁକ୍ତି ଆସେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ହରି କଥାରେ ଏଇ ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସାଧୁ ପଦେ ପଦେ ବୟଙ୍କୁ ନା ବିକ୍ରିୟାମ, ଆମେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ଆମେ କେବେ ବି କଣ ହବନି ଆମର ତୃପ୍ତି ହବନି, ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, এইভଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ତରକୁ ଜଣେ ଆସିଥିବାକୁ ମାନେ এইଭଳିଆ 5ଟା ଲକ୍ଷଣରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପ୍ରତି ଜଣେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କୃପା କରିବାକୁ ପଡିବ, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି କୃପା କରିଥିଲା ପରେ ସେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଭଳି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେବା କରି ସାରିବା ପରେ ତାର କଣ ହେଇଯିବ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ এইଭଳି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଥିଲା ପରେ ଯାଇକି এইଭଳି ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ଆସିବ स्वतंत्र इच्छा ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣଙ୍କ ଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣ ଏଇ କଣ ସାଧାରଣ କି ନସିବ ଏତେ ମାନେ କଣ ଏଇ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଭଳି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ, ମୋର ବହୁତ କିଛି କଥା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ କଳ୍ପତରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାବନ ବିଷ୍ଣୁ
वैष्णव की जय। जय की जय जय। हरि हरि वो श्रीपाद प्राणेश्वर प्रभु के बहुत लेट है हाँ भागवतम से